Assalamu alaikum. I am Shugufta Iftakhar. I am consultant clinical psychologist, counselor and trainer. आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है बच्चों की रिस्पेक्ट के बारे में। अगर मुझसे कोई ये सवाल करता है कि बच्चे जो हैं हमारी बात क्यों नहीं मानते और वो हमें वैल्यू नहीं देते, और अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है, और बाज़ औक़ात मेरे पास भी ऐसे कुछ पेरेंट्स आते हैं जो इस तरह की कंप्लेन करते हैं। पता है क्या होता है, अक्सर हम अपने बच्चे को निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, हम उन्हें बच्चे को जो है हम वैल्यू ही नहीं दे रहे होते हैं, और हमें फ़ील ही नहीं होता कि, और जब हमें फ़ील होने लगता है ना कि बच्चा हमसे दूर जा रहा है, या बच्चा ऐसे लग रहा होता है कि बच्चा हमसे थोड़ी नफ़रत भी कर रहा होता है, तो इसमें ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारा पुराना बैकलॉग है उसको क्लियर किया जाए, और उससे ये बात करनी चाहिए कि बेटा मुझसे ये नहीं हो पाया, या मुझसे ये गलती हुई है माज़ी में। ये सारी चीज़ें जो है ना उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर इसको कोई पुरानी चीज़ तंग कर रही है तो उसको भी क्लियर करें। दूसरा, हम खुद में भी ये चीज़ें देखें कि हमारे अंदर वही पुरानी चीज़ें तो नहीं चल रही। अच्छा, बहुत से लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारा जो है लहज़ा कैसा है, हमारा बात करने का अंदाज़ कैसा है। बहुत से लोगों का बात करने का जो अंदाज़ है बहुत एक कमांडिंग एटीट्यूड होता है। वो मतलब बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, मतलब कि वो अपने बच्चे से एक धमकाना अंदाज़ में बात कर रहे होते हैं, और उन्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता कि ये रिस्पेक्टफुल वे नहीं है, ये एक रिस्पेक्टफुल अंदाज़ भी नहीं है कि हम बच्चे को कैसे मुखातिब कर रहे हैं। इसको भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है। मैं एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ आपको। जब हम किसी बच्चे से कोई काम कहते हैं, तो क्या हम उस बच्चे से हमने कभी पूछा है कि मैं आपसे ये काम कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि आप ये काम मुझे कर देंगे? तो मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा इस चीज़ को। इस चीज़ पे कभी उनका ध्यान ही नहीं गया होगा। मतलब कि उन पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि अगर मैंने ये बच्चे को काम कहा है तो उसे करना ही है, और हर हाल में ये करेगा ही। मतलब एक कमांडिंग एटीट्यूड है। अगर वो बच्चा कर दे तो क्या आपने कभी उस बच्चे का शुक्रिया अदा किया है कि बेटा आपने मेरे लिए ये काम किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना किया। हम में से पता नहीं कितने लोग ये अल्फ़ाज़ बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे। आप किसी से ये काम कह रहे हैं तो उसको उस चीज़ में उसका टोन भी देखा जाता है, ठीक है? अब ये एक और चीज़ आ जाती है कि आपका लहज़ा कैसा है। इसको इस तरह से सोचिएगा कि आपने अपने बच्चे से लास्ट इंटरैक्शन जो 10 इंटरैक्शंस थी, उसको अपने माइंड में लेकर आएँ और उसको रिकॉल करें। जो आपने अपने बच्चे से जिस तरह जिस टोन में बात की है, बिल्कुल उसी तरह, उसी टोन में अगर कोई आपका दोस्त या अजनबी या बहन या भाई या भाभी या सास या नंद या फिर कोई और हो सकता है, बिल्कुल वैसी टोन में, वैसे लबो लहजे में वही जुमला एग्ज़ैक्ट बोले, तो आपको कैसा लगेगा? जब आपको ठीक नहीं लगेगा तो सोचिए उस बच्चे को कैसा फ़ील होगा? फिर आप बच्चे से कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसी तरह बच्चे को भी वैसा ही बुरा लगेगा जैसे आपको लग रहा है। कभी-कभी हम बैकलॉग तो ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रविश है उसको ठीक नहीं करते। तो हमें बैकलॉग
ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پرانی چیزیں اور ماضی کو ٹھیک کرنے کے میٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنا جو اب کا ایشو ہے اور پرانا ایشو ہے اس کو بھی ریزالو کرنا ہے، اور اپنے جو انداز ہے اس پہ بھی کام کرنا ہے۔ اور اب یہ کہ میں خود کو بھی ٹھیک کروں گا، ٹھیک ہے نا، ہم یہ بھی سوچیں، عہد کریں کہ میں نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ آپ بچے کو ٹھیک کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ بچے کے اوپر ایک ایسی ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں، لیکن ہمیں خود کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس چیز میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جو ہے نا اپنے بچے کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں بنا پاتے، تو آگے جا کے آپ بچے سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک کنیکشن بنائیں، وہ ہمیں ہر بات بتائے، ہم سے شیئر کرے، لیکن آپ وہ کنیکشن نہیں بنا پا رہے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک ٹائم تھا وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا چیزیں، تب آپ نے نہیں سنا۔ اب وہ اپنے دوستوں میں اور اپنی ایک الگ دنیا میں مگن ہو گیا ہے، اور اپنا ایک اس نے باہری کنیکشن بنا لیا ہے، تو اب اس سے آپ کی نیڈ نہیں رہتی، اور تب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے کنیکشن بنائیں۔ تو اسی لیے ٹائم پہ اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن، ایک اچھا باؤنڈ کریٹ کریں، تاکہ کل کو آپ کے لیے بھی کوئی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو بھی، اور ایک انڈرسٹینڈنگ والا رشتہ رہے پیرنٹس اور بچوں میں۔ تو میری جو ہے سب پیرنٹس سے گزارش ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، آپ چاہے اپنی روزی کے لیے باہر نکلے ہیں، گھر بنانے کے لیے، چاہے آپ کو جتنا غصہ ہے، فرسٹریشن ہے، جو ہے، آپ اپنے بچے کو نگلیکٹ نہ کریں۔ آپ اپنے بچے کی نفسیات کے ساتھ نہ کھیلیں، اور پھر آپ جو ہے بعد میں ایک ہائی ڈیمانڈس لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر خدا را وہ چیزیں نہ ایکسپیکٹ کیا کریں بچوں سے۔ آپ ٹائم پہ انہیں جو ہے ایک توجہ دیں، ٹائم پہ انہیں اپنے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنانے کے لیے جو ہے بات چیت کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک بچے کو اپنے ساتھ اپنے رکھنے کی، اور ایک محبت اور پیار دینے کی، اور یہ ایک راز ہے، یہ پیرنٹس کے لیے ایک راز کی بات میں نے بتائی ہے کہ آپ کس طرح اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن قائم کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جس کو کاؤنسلنگ کے لیے نیڈ ہو وہ یہاں مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اگین اللہ حافظ۔